Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun muslimin. Bab disunahkannya wanita yang mandi junub menggunakan wiwangian. Haddatsana Amr bin Muhammad an-Naqid وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قالت عائشة واجتذبتها إلى أو عرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكا فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad An-Naqid dan Ibnu Abi Umar semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah berkata Amru telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Mansur bin Syafiyah dari ibunya dari Aisyah dia berkata seorang perempuan bertanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimanakah cara orang perempuan mandi dari haidnya? Perawi hadits berkata, kemudian Aisyah menyebutkan bahwa beliau mengajarkan cara mandi kepada perempuan tersebut. Kemudian beliau bersabda, kamu ambil kapas misk, kasturi, lalu kamu bersucilah dengannya. Perempuan itu berkata, bagaimana cara bersuci dengannya? Beliau bersabda, Maha suci Allah. Kamu bersucilah dengannya dan beliau pun bersembunyi. Sufyan bin Uyainah memberi isyarat kepada kami dengan meletakkan tangan pada wajahnya. Perawi hadits melanjutkan ceritanya. Lalu, Aisyah berkata, maka kutarik perempuan itu karena aku sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kukatakan kepada perempuan tersebut, sapulah tempat keluar darah haidmu dengan kapas itu. Dan berkata Ibnu Abi Umar dalam riwayatnya, lalu aku berkata, sapulah dengan kapas itu sisa-sisa darah. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Said Ad-Darimi telah menceritakan kepada kami. Habban telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Mansur dari ibunya dari Aisyah bahwa seorang perempuan bertanya kepada Nabi Shallallahu
alaihi wasallam, bagaimana cara aku mandi ketika bersuci? Maka beliau bersabda, ambillah kapas yang diberi minyak misk, lalu berwudhulah dengannya. Kemudian dia menyebutkan semisal hadits Sufyan, hadits riwayat Muslim. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكا فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال: قال سبحان الله تطهري بها واستتر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibnu Bashar Ibnu Al-Mutsana berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Ibrahim bin Al-Muhajir, dia berkata, saya mendengar Syafiyah menceritakan dari Aisyah bahwa Asma bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandinya orang yang haid. Maka beliau bersabda, salah seorang dari kalian hendaklah mengambil airnya dan tanaman bidaranya, lalu dia bersuci, lalu membaguskan bersucinya, kemudian menyiramkan air pada kepalanya, lalu memijat-mijatnya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya, kemudian menyiramkan air padanya, kemudian dia mengambil kapas bermisik, lalu bersuci dengannya. Lalu Asma berkata, bagaimana dia bersuci dengannya? Beliau bersabda, Subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Lalu Aisyah berkata seakan-akan dia menutupi hal tersebut,
kamu sapu bekas-bekas darah. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya. Lalu Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansyar yang rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami masalah agamanya. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syubah dalam isnad ini hadits semisalnya. Dan perawi berkata, beliau bersabda, Subhanallah, bersucilah dengannya, dan beliau bersembunyi karena malu. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan dari Abu al-Ahwash dari Ibrahim bin Muhajir dari Syafiyah binti Syaibah dari Aisyah, dia berkata, Asma bintu Syakal mengunjungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara salah seorang di antara kami mandi apabila dia ingin bersuci dari haid? Lalu dia membawakan hadits tersebut tanpa menyebutkan mandi junub. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.